ताले हमें इतिहास सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट पर केते आलोचना करिया है कि संपूर्ण सेकंड यूनिट आरंभ हो आज नहीं कि फर्स्ट ले कोन पेला भणजा आसीनी आ कोन पठाण आसीनी आ कोन ना बाबा महान अच्छा बाबा दी ग्रेट अच्छा सिरकुन बाबा दी हां से तीन जण आसीना है कि तापर कोन ना आ के आसीना आसन है कि अच्छा ताले आज आरंभ करिया कोन इम्पैक्ट प्ले सेकंड यूनिट रो हां सब सेकंड यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर देखो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन ओके फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश सरकार गंजाम जिल्ला रे केउ भाषा को सरकारी भाषा रूप सम्मान देथिले तेलुगु तमे कोन ना संबलपुर जिला केउ प्रदेश अंतर्गत थिला ओ भाई सब गोची पळै छी तापर सिर भाई तमे को ने 1879 रे नीलमणि विद्यार्थी द्वारा संबलपुर हते केउटर प्रकाश पाउला कोन कदा 1899 तापर कोई गया जे कोन ना ओडी जातीय चेतना वृद्धि करिवे केउ पत्रिकाटी संपुक्त नथिला ऑप्शन दा पड़ियो ऑप्शन जोटा करी चले असुविधा नहीं माने नथिला तीन पका मैं कहना ऑप्शन दा क्वेश्चन बोले जरा क्वेश्चन बोले केना नथिला दादुरे उत्तर दीपिक संबलपुर हिते सुनी आपण मार्क दा पड़ियो ओइ सर की गज जे उत्कल दीपिका बेंगल गेजर बेंगल गेजर इला खाइदन तो सर भाई हमहु से लेबे को दिए क्वेश्चन बोल मार्क मिलबे आश्रम मिलला दे या थिला तापर कहले गया कोन दा मरहट्टा माने केउ भाषा को ओडिसा रो राजभाषा रूप मान्यता देथिले बंगला तीन हिंदी लास्ट वन थरे जो कहबो कहै छै हेले कि तनो चिंता कर कहबेर कि असुविधा नै तम टाइम बंद हो टाइम दे ठीक है जरा अनहर हबनी तू तापर कहले क्या खेले उठे पूरा कैमरा बोलो ना बोध जाय नै छाट बोध जाय छाट बोलन त बोध जाय केबेटर प्रकाश में मु कहै छु कोन ना मारी पकेबी बोल जाय नी 1899 तीन 1882 बाड़ बजे 1868 हम अछु बेडी मो मनला मोर कहि दे तोरा से तापर कहले क्या पढ़ि छु कोन मधुसूदन दास के बीए पास करतले 1870 रट्टा मारी के आइजिन दे घर कहले भूल करी के देखा ना को जीत कहला मो अच्छी स्टेबलाइजर पे कोड दरकार है मु जगी खाली गोटा के भूल कुआ तापर तुम खत्म बुझी तापर तापर ओडिसा शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए मुकुंद देव आसिला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली ना हेरा सुवर्ण थाली रे हीरा पड़छले मुकुंद देवंक रानी अने कला पहाड़ से मार दे तापर ये बहुत गुडे मूर्ति हमर जो अछि ता ठीक है महिला मंडल को कहा शासन काल रे ओडिसा रे पाश्चात्य शिक्षार प्रसार घटिला इंग्लिश महासन इंग्लिश नहीं ये किस क्वेश्चन एटा बुझे देखि नथि पछरे ये एटा क्वेश्चन हां टिन क्यों अनुष्ठान एफए पास करतले क्यों अनुष्ठान एफए पास करतले कटक महाविश्वविद्यालय कटक जिला विश्वविद्यालय टाइमिंग कटक महाविद्यालय कटक महाविद्यालय सजे टाइम कटक उच्च माध्यमिक विद्यालय हमें कहबा कटक उच्च माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय का महाविद्यालय कौन है की तापर भाई कोन कटक महाविद्यालय रेवेन्सा तापर कौन जी देखिए ठीक है नहीं डीआरएस ना 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 सरकारी हाई स्कूल है आउट तो कॉलेज अच्छा स्कूल में एफए कर देला आसी नहीं समस्त को हमर गोरा हिचिन जे खेले अनेक टोळा नेबे
ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖ ଏଇ ପିଲା ଦେଖ ଏଇ DRS ନେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେରିଟରି କରୁଛି କେଣେକି କାଲି କହିଲା କାଇଁ ଜମା ଚଢି କଚଡି କାଇଁ କହିଲା ତାପରେ କହ ଦେଖିବା ହଉ ହଉ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ତମେ ଆମ ଆଡେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛ ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଦେଖେ ପାଟି କରନା କାହିଁକିନା 100 ମାର୍କ ବୋଧଦାୟନ ସମ୍ପାଦକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଢେମଳି ଘୋଷି ଯାଇଛି ତାପରେ ଭାଇ ତେସ ମିଳିଯାଇଛି ହେଁ ତେସ ମିଳିଯାଇଛି କାହା କଥା କିନା ବୋଲ ବର୍ଷା ତ ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଗଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ନୁହଁ ସେ କହିନଥିଲେ କ'ଣ ତ ମିଶିଯାଉ ମୋ ଦେଶ ମିଶିଯାଉ ଦେଶ ଏମିତି ଦେଶ ମାଟି ନା ନା ସିଏ ସେଟା କହିନଥିଲେ ସେଟା ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ କି ଜାଣିଛି ଯିଏ କହିଥିଲେ ନା ସେ ଯାହା ଯାହା କଲେଜ କହିବା କେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ବାଡ଼ିବା କେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା? 3 2 ଥରେ କହିଛ ନା 1867 ଏଟା ଭୁଲେଇଲେ ହନ୍ତାନି ବୁଲେଇଲା ବା ଭୁଲେଇଲେ ହନ୍ତାନି ତାପରେ ରସୁଲକୋଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ରସୁଲକୋଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବା ଏ କହିବାନି ଭଞ୍ଜନଗର ଦେଖିଆ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ପାଟି ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା? 1866 ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଅଠରଶହ କେତେ କହୁନାହାନ୍ତି 54 ଭାଇ ସବୁ ପଢିଦେଲେ ତାପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିଛି କ'ଣ 1919 ରାଉରକେଲା ନୁହେଁ କି? ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ସଭା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଚାରେ ପୁଣି ଅପସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ନାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା? ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ଇଏ ଏବେ ଯୋଉ କହିବ ମହିମା ଧର୍ମ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁ ସଭାଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁ ସମାଜ ଭାରତୀୟ ସଭା ହିତବାଦୀ ସଭା ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାଇସରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଭାଇସରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍। ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଇଏ କରି ଚଲେଇଥିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆଶା କଲେ ହଁ ଇଏ କିଛି ହେଇପାରିବ ତ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବା ଗୋଟେ ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ଆଳି ଓ ବାଙ୍କି ଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଢେମିଣି ଟିଭି ନା ରେଡିଓ। ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ କେବେ ସ୍ୱଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 3 2 1 2 3